Han santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes. Han ikatulo nga semana han panahon han Adviento. Kinuha tida han ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas. Siya han nga kapitulo bersikulo 5 tubtub nga daahan. Karuhaan kag 5. Han panahon ni Herodes amo an hadi han una nga Israel. May usa nga padi nga sakop han padianon nga hugpo ni Abias. Zacarias sa niya ngaran nga ni Isabel an iya asawa nga tulin ni Aaron nga sakop han padianon nga banay. Matadong hira nga duha hatubangan han Dios ngan matinumanon han nga tanan nga mga sugo han mga pagturumanon han Ginoo. Waray nira anak kay bawa si Elizabeth ngan mga lagas na hira kaupay nga duha. Sa kadlaw nagtutuman hi Zacarias sa niya katungdanan kin pagkapadi hatubangan han Dios di daha pagtuman han iya turno han kada adlaw nga iya buruhaton. Sumalahan batasan nga ginsusunod han kapadian nagpili hiya pinaagi han ripa in pagtubod han insiyenso dito han altar. Sanglit sinulod hiya ngadto han templo han Ginoo samtang nagaampo hagawas indamo nga mga tao hatak na han pagtubod han insiyenso. Pinakyan haiya in usang anghel. Pinakita haiya in usang anghel han Ginoo nga natindog dito han tuo han dapit han altar diin gintutubod an insiyenso. Nalisang nga nahadlok kay Zacarias han pakakita niya han anghel. Kundi nagsiring haiya ang anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Pinamatian han Dios an imo pagampo ngan mag-aanakin lalaki Elizabeth nga imo asawa. Pagangaranan mo hiyahin Juan, mapupuno hingkalipay, sugad man indamo nga mga tao, kung matao na hiya, mahihimo hiya nga dakong pagkatao at ubangan han Ginoo, kinahanglan diri hiya uminom hinbino, umapintas nga irimnon. Mapupuno hiya han Espiritu Santo, tikang pa han iya katao, damo ini nga mga tao han Israel ang bubuligan niya kin pagbalik ngadto han Ginoo nga ira Dios. Maguo na hiya han Ginoo makusog o gamhanan sugad kan Elias nga manaragna. Tatalinghaon niya nga an mga amay nga an mga anak maghiuli nga andire masinugtanon nga mga tao mahibalik ngadto hin matado nga dalan. Aanda mo niya ang tao han Ginoo para haiya. Nagsiringhi Zacarias ang anghel, una nun ko ini, pakasabutin matuod ini. Lagas na ako, ngan lagas na liwatan ako na asawa. Binato ng anghel, ako, amo hi Gabriel, nga natindog hatubangan ng Diyos, nga nagsugo ha akon, hinpagyakan ngan pagsumatay mo hininga maupay nga sumat. Kundi waray katumuod han akon sumat, nga matutuman haigo nga panahon. Tungod kay waray katumuod, diri ka makakayakan. Mangungula ka, nga dahan adlaw, han katuman han ako ni ginsaad haimo. Itong atak na nagpipinamulat kan Zacarias ang mga tao, nga nanipausera kay ano nga maiha manhiya nga didto han sulod han templo. Han paggawas niya warahiya pakakayakan haira. Sanglit na kasabutirang kinita hiyahin panunaabon dito ha templo. Nagsinyas la hiya nga hadir hiya naman makakayakan. Katapos na kaniya buruhaton na templo inuli Zacarias. Walay bag-iha nagburod ni Elizabeth nga iya asawa. Ngan nakadto lahira sa kubha ni Rabalay, sulurin 5 kabulan. Nagsiring ni Elizabeth, yana, ginbuligan gihapon ako han Ginoo, didahan mga paagi.
Pinkuha na niyan akon kaarawdan hatubangan han mga tao. An maupay nga sumat han aton dayon nga katalwasan. Pakimayaon ka Ginoo. Mga kasangkayan, ini nga ebanghelyo nga aton ginbasa yan na halaba ay God, pero may duha nga mensahe nga karuyag ko ipahamtang ha iyo. Ansyahan nga mensahe amo anong pagkamaturan nga ang Diyos nagpapakitahan iya kaburuton, pinaagihin iya mga mensahero. Ini nga iya mga mensahero, wala iba kundi ang mga anghel. Tida hini nga pananawon nga igimpakita ang Ginoo kan Zacarias an iya gimpadarawa iba kundi hiang an anghel nga arkanghel hi Gabriel. Ang nagsumat kan Zacarias ang tuyo han Dios para kan Zacarias ngan tungod han iya kalagas ug tugod han kalagas gihapon ni Elizabeth na iya asawa. Oray gud hiya karawat han mensahe. Waray hiya tumo. Mga kasangkayan ko kang Kristo, damo ka beses, diri kita natuod, han mga nainanabuhan naton kinabuhi, nga danay amo ang mensahe, nga ginahatag ang Diyos sa aton. Ang nahitabo, kan Zacarias, angay naton, paghuna-hunaon, kahiyagintagan, hin maupay nga sumat, pinaagi ang mensahero ang Diyos, nga amo ang maghahatag hin pagwaydong han mga tao pag-andam han pag-abot ni Jesus. Pamati itagad ini nga maupay nga sumat ang ebanghelyo nga tikang kan San Lucas. Yan na nga ikatulo nga simana han Adbyento. Kay didahin ni nga aton pag-andam han pagsalinurog han pagkatao ni Jesus nga atong gindudumdum didahan Pasko. Aton liwat ini makikita nga may da mga mensahe tikang sa Dios nga diri kita angay magruhaduha pero lugod angay naton tuuhon ug angay naton pamatian kay ini nga mga mensahe may da ay gintudto nga maupay para ha aton nga tanan. Hadiri maiha nga panahon magsasalinurog kita han pagkatao ni Kristo nga aton gindudumdum didahan Pasko han pagkatao ni Jesus. Salit, salamat ita, pasalamat ita ang Diyos. Hininga iya mga pagturunan o tagi naton higayon hinpamati han mga pulong sa Diyos, labi na gud yan ang mga adlaw nga angay naton hiya pamatian kay ti arabot na ang panahon ang pagdumdum ang pagkatao ni Jesus. Maupay nga adlaw, ha iyo nga tanan.